Start. Better yung timer ah. 3 minutes. Sige. Sis, tuloy mo. Sige. Hindi, mga 70% na. Sige, Das. Hindi nakakadilungan mag-ronti. No? Good. Yun o. Okay, lapit. Dito. Ready. Taas lang ka man. Sige. Yeah. Lapit. Dito, dito lang. Das lang yan. Jab. Taas kamay. Oh, yun. Timing mo. Uy. Nice. Uy. Taas kamay, Das. Taas kamay. Main block. Good. Uy, good. Wala pong mga combo na. Uy. Taas kamay. Taas. Kamay. Main block lang. Taas kamay. Style. Ganyan yung style daw. Das, combo. Maglabas kayo dance kayo parang daw. Takot. Uy, galaw Das. Leg block, taas kamay. Das, game. Good. Good. Gusto ko yung galaw na yun. Cramps? Taas kamay. Taas kamay. Sige, kung doon na naglapitan ito para hindi mo siya kumain sa kasipa. Sunod ko siya isa, lapit, sabayan mo yung boom. Good. Taas kamay, Das. Nakakaano ka naman kaso alang mas kahit lang mag-intilosis. Good. Diretso mo na. Good. Taas kamay, Das. Yun. Block mo nun din. Yan. Sige, block mo. Hayaan mo siya mapagod. Taas kamay, kapit, Das. Time! Good.